Kitab Kurban. Bab Sunnah berkurban. صحيح البخاري 5119. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال أذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Sahih Bukhari 5119 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Zubaid al-Yami dari Asy-Syabi dari Al-Bara radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, Idul Adha, adalah mengerjakan sholat kemudian pulang dan menyembelih binatang kurban, barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka sesembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun. Lalu Abu Burda bin Niyar berdiri seraya berkata, sesungguhnya aku masih memiliki jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, maka beliau bersabda, sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu. Mutarif berkata, dari Amir dari Al-Bara, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab Sunnah berkurban. صحيح البخاري 5120. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Sahih Bukhari 5120 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayub dari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan bertindak sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab imam membagikan daging kurban kepada orang-orang. صحيح البخاري 5121. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذع فقلت يا رسول الله صارت لي جذع قال ضح بها. Sahih Bukhari 5121 telah menceritakan kepada kami Muadz bin Farlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Bajah al-Juhani dari Uqbah bin Amir al-Juhani dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagikan binatang kurban kepada para sahabatnya, sementara Uqbah sendiri hanya mendapatkan jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, maka kataku selanjutnya, wahai Rasulullah, aku hanya mendapatkan jadah,
anak kambing yang berusia 2 tahun. Beliau bersabda, berkurbanlah dengannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab daging kurban untuk musafir dan kaum wanita. صحيح البخاري 5122. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: ما لك أنفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفوا بالبيت. فلما كنا بمنا أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. Sahih Bukhari 5122 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya ketika berada di Sarif sebelum masuk ke Makkah. Beliau mendapatinya sedang menangis karena datang bulan, lalu beliau bertanya, "Kenapa? Apakah kamu sedang haid?" Aisyah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hal ini telah ditetapkan Allah atas wanita-wanita anak Adam. Lakukanlah apa yang biasa dikerjakan dalam berhaji, namun kamu jangan tawaf di Ka'bah." Ketika kami sampai di Mina, aku diberi daging sapi, lantas tanyaku, "Daging apakah ini?" Para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurban berupa sapi untuk para istrinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab waktu yang baik untuk menyembelih di hari Nahr. صحيح البخاري 5123. حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذع خير من شاة لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم أنكف النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فاذبحوهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. Sahih Bukhari 5123 telah menceritakan kepada kami, Sodakoh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik. Dia berkata, pada hari raya kurban, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, hendaknya ia mengulangi lagi. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari dibagi-bagikannya daging kurban." Lalu ia menyebutkan sebagian para tetangganya, sementara aku hanya memiliki jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, yang lebih banyak dagingnya daripada 2 ekor kambing biasa. Maka beliau memberi keringanan kepadanya untuk berkurban dengan kambing tersebut. Aku tidak tahu apakah keringanan tersebut juga untuk yang lain atau tidak. Setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi menuju 2 ekor kambing dan menyembelihnya, lalu orang-orang pun pergi menuju sekumpulan kambing dan membagi-bagikannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab pendapat yang mengatakan Idul Adha adalah hari berkurban. صحيح البخاري 5124.
حدثنا محمد بن سلام حدثنا الحلوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق له السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا له ورسوله أعلم فاسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بل قال أي بلد هذا قلنا له ورسوله أعلم فاسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بل قال فأي يوم هذا قلنا له ورسوله أعلم فاسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بل قال فإن دماؤكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فليعل البعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين. Sohih Bukhari 5124 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Ayub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu terus berputar sama seperti saat Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada 12 bulan, dan 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram, dan 3 di antaranya adalah bulan-bulan yang berurutan yaitu Zulqadah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan Muzar yaitu bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Beliau bertanya, bulan apakah sekarang ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam beberapa saat, hingga kami menduga bahwa beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda, bukankah sekarang bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam beberapa saat, hingga kami menduga beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda, bukankah sekarang kita berada di negeri Baldah? Kami menjawab, benar. Beliau kembali bertanya, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam beberapa saat, hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Kemudian beliau bersabda, bukankah sekarang adalah hari Nahr, kurban? Kami menjawab, benar. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta bendamu. Muhammad berkata, saya kira beliau juga bersabda, dan kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian, seperti haramnya harimu sekarang ini, di negerimu ini, dan di bulan kalian ini. Sesungguhnya kalian pasti akan bertemu dengan Rob kalian, di hari kiamat kelak, dan dia akan menanyakan tentang semua amal perbuatan kalian. Oleh karena itu, sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali kepada kesesatan di mana sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Hendaknya orang yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, bisa jadi orang yang mendengar dari mulut kedua justru lebih menjaga apa-apa yang didengarnya daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Sedangkan apabila Muhammad menyebutkan hadis tersebut, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Setelah itu beliau bersabda, bukankah aku telah menyampaikannya, bukankah aku telah menyampaikannya, hingga 2 kali.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab menyembelih dan berkurban di tempat solat. صحيح البخاري 5125. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان الحله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 5125 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dia berkata bahwa Abdullah pernah menyembelih binatang kurban di tempat penyembelihan. Ubaidullah mengatakan yaitu di tempat yang biasa digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih binatang kurban. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab menyembelih dan berkurban di tempat solat. صحيح البخاري 5126. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. Sahih Bukhari 5126 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Katsir bin Farkat dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih binatang kurban di tempat yang digunakan untuk sholat Id. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. صحيح البخاري 5127. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا العزيز بن صهيب قال سمعت نس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. Sahih Bukhari 5127 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba, sementara aku juga berkurban dengan 2 ekor domba. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. صحيح البخاري 5128. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكف إلى كبشين أقرنين أملحين فاذبحهما بيده تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. Sahih Bukhari 5128 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju 2 ekor domba yang warna putihnya lebih banyak dibanding warna hitamnya dan bertanduk, lalu beliau menyembelih domba tersebut dengan tangannya sendiri. Hadis ini juga dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dari Ayub, Ismail dan Hatim bin Ward dan juga berkata dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Anas. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. صحيح البخاري 5129.
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت به. Sahih Bukhari 5129 telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan sejumlah kambing kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat beliau sebagai binatang kurban. Setelah dibagi-bagikan ternyata masih tinggal seekor anak kambing yang masih sangat muda, lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Berkurbanlah kamu dengan kambing tersebut." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Abu Burdah. صحيح البخاري 5130. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجن جذع من المعز قال أذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين تابعه عبيد عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذع وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذع وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. Sahih Bukhari 5130 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Mutarif dari Amir dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, pamanku yaitu Abu Burdah pernah menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kambingmu hanya berupa daging biasa, bukan daging kurban. Lantas pamanku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya memiliki seekor jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun. Beliau bersabda, berkurbanlah dengan kambing tersebut, namun hal itu tidak sah untuk selain kamu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, barang siapa berkurban sebelum sholat Idul Adha, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka sempurnalah ibadahnya dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis ini diperkuat oleh Ubaidah dari Asy-Syabi dan Ibrahim dan diperkuat pula oleh Waki dari Huraits dari Asy-Syabi, dan berkata Ashim dan Daud dari Asy-Syabi, sesungguhnya aku mempunyai kambing perahan. Dan berkata Zubaid dan Firas dari Asy-Syabi, saya mempunyai anak kambing berumur 2 tahun, dan berkata Abu Al-Ahwas telah menceritakan kepada kami Manshur, kambing perah yang berumur 2 tahun, dan berkata Ibnu Aun, kambing perah yang berumur 2 tahun yang diperah susunya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Abu Burdah. صحيح البخاري 5131. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء
قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذع. قال شعبة: وأحسبه. قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عناق جذع. Sohih Bukhari 5131 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah dari Abu Juhaifah dari Al-Bara dia berkata, Abu Burdah pernah menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, gantilah kurbanmu. Dia berkata, aku tidak memilikinya lagi kecuali hanya jadah, anak kambing berusia 2 tahun. Syu'bah mengatakan, aku mengira Abu Burdah mengatakan, dan dia lebih baik daripada kambing muda. Beliau bersabda, kurbanlah dengan kambing itu, dan tidak sah untuk orang lain setelahmu. Hatim bin Wardan mengatakan dari Ayub dari Muhammad dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perawi berkata, betina jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab orang yang menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. صحيح البخاري 5132. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فيذبحهما بيده. Sohih Bukhari 5132 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitam. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih domba itu dengan tangan beliau sendiri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab orang yang menyembelih kurban orang lain. صحيح البخاري 5133. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفوا بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. Sohih Bukhari 5133 telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku ketika berada di Sarif, sementara aku sedang menangis, lalu beliau bertanya, kenapa denganmu? Apakah kamu haid? Jawabku, ya. Beliau bersabda, ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah atas para wanita anak Adam. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, namun kamu jangan melakukan tawaf di Ka'bah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk para istrinya dengan seekor sapi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab menyembelih setelah sholat. صحيح البخاري 5134.
حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. Sohih Bukhari 5134 telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zubaid dia berkata, saya mendengar Asy-Syabi dari Al-Bara radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah, sabdanya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kembali pulang dan menyembelih binatang kurban, barang siapa melakukan hal ini, berarti dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka sesembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun. Lalu Abu Burdah berkata, aku menyembelih sebelum sholat, sementara aku masih memiliki jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, yang lebih baik daripada kambing muda, maka beliau bersabda, sembelihlah binatang kurban itu, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab orang yang menyembelih sebelum sholat harus mengulangi. صحيح البخاري 5135 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنا من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذع خير من شاتين فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ثم أنكف إلى كبشين يعني فاذبحوهما ثم أنكف الناس إلى غنيمة فاذبحوها. Sohih Bukhari 5135 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Ayub dari Muhammad dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha, hendaknya ia mengulangi kurbannya. Seseorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari pembagian daging kurban lalu laki-laki itu menceritakan kesusahan yang dialami tetangganya, seakan-akan dia berharap Nabi Shallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatannya sementara aku hanya masih memiliki jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, yang lebih aku cintai daripada 2 ekor kambing muda. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepadanya. Aku tidak mengetahui apakah keringanan itu berlaku juga kepada orang lain ataukah tidak. Selanjutnya beliau berpaling dan pergi menuju 2 ekor domba lalu beliau menyembelihnya. Setelah itu orang-orang berpaling dan pergi menuju segerombolan kambing, lalu mereka menyembelihnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab orang yang menyembelih sebelum sholat harus mengulangi. صحيح البخاري 5136 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس سمعت جند بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح
Sohih Bukhari 5136, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Qais. Saya mendengar Jundab bin Sufyan Al-Bajali berkata, aku ikut menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya kurban, lalu beliau bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha, hendaknya ia mengulangi kurbannya, dan barang siapa belum berkurban hendaknya ia berkurban. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab orang yang menyembelih sebelum sholat harus mengulangi. صحيح البخاري 5137. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكتي. Sohih Bukhari 5137, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Firas dari Amir dari Al-Bara. Dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat, setelah itu beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat seperti sholat kami, dan menghadap kiblat kami, hendaknya tidak menyembelih binatang kurban sehingga selesai mengerjakan sholat. Lalu Abu Burda bin Niyar berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, padahal aku telah melakukannya. Beliau bersabda, itu adalah ibadah yang kamu kerjakan dengan tergesa-gesa. Abu Burdah berkata, sesungguhnya aku masih memiliki jadah, anak kambing yang berusia 2 tahun, dan dia lebih baik daripada 2 ekor kambing muda, apakah aku juga harus menyembelihnya untuk berkurban? Beliau bersabda, ya, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu. Amir berkata, itu lebih baik daripada ibadah kurban yang kamu lakukan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab meletakkan telapak kaki pada lambung hewan kurban. صحيح البخاري 5138. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. Sohih Bukhari 5138, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamam dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya dan bertanduk. Beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut lalu menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bertakbir saat menyembelih. صحيح البخاري 5139. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما. Sohih Bukhari 5139,
telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dibanding warna hitamnya, dan bertanduk. Beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab mengirim hewan sembelihan untuk disembelih. صحيح البخاري 5140. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا الحلهي أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصرف يوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتى القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. Sahih Bukhari 5140 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ismail dari Asy-Syabi dari Masruq bahwa dia pernah menemui Aisyah sambil bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ada seorang laki-laki mengirimkan hewan kurbannya ke Ka'bah, sementara laki-laki yang mengirim binatang kurban itu berada di daerahnya, dia berwasiat kepada orang yang diserahi binatang kurban untuk mengalungi binatang kurbannya." Waktu itu laki-laki yang diserahi binatang kurban masih dalam keadaan ihram, hingga akhirnya orang-orang melakukan tahalul. Masruq berkata, kemudian aku mendengar tepuk tangan Aisyah dari balik tabir sambil berkata, sesungguhnya aku juga pernah membuatkan kalung binatang kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengirim binatang kurban itu ke Ka'bah, dan segala sesuatu yang halal dilakukan oleh suami kepada istrinya diharamkan atasnya hingga orang-orang kembali pulang dari menunaikan ibadah haji. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5141. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة لحوم الهدي. Sahih Bukhari 5141 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan, Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Atok bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami biasa menyimpan daging kurban sebagai perbekalan kami menuju Madinah. Jabir juga mengatakan berkali-kali tentang daging binatang kurban. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5142. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايانا فقال أخروه لا ذوقه قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. Sahih Bukhari 5142 telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata,
telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bahwa Ibnu Habab mengabarkan kepadanya, dia pernah mendengar Abu Sa'id bercerita bahwa suatu ketika dia pernah datang dari suatu perjalanan, lalu beberapa potong daging dihidangkan di hadapannya, keluarganya berkata, ini adalah sisa dari daging kurban kita. Maka Abu Sa'id berkata, singkirkanlah, sebab aku tidak mau memakannya. Abu Sa'id melanjutkan, setelah itu aku berdiri dan pergi menemui saudaraku yaitu Abu Qatadah. Dia adalah saudara seibu dan salah seorang ahli bar. Lalu aku menceritakan hal itu kepadanya. Abu Qatadah menjawab, sesungguhnya telah terjadi pula peristiwa seperti yang kamu alami. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5143. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وأدخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. Sahih Bukhari 5143 telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang berkurban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi 3 hari. Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu? Beliau bersabda, makanlah daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5144. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. Sahih Bukhari 5144 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami pernah menggarami daging kurban, lalu kami menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka beliau bersabda, janganlah kalian memakannya jika melebihi 3 hari, hal ini bukan karena keharusan, akan tetapi aku hanya hendak membagikannya kepada yang lain. Wallahu a'lam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5145. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا الحلهي قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحد
أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. Sohih Bukhari 5145 telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami Abdullah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az-Zuhri dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, bahwa dia pernah ikut sholat Idul Adha bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia mengerjakan sholat sebelum khutbah, lalu berkhutbah di hadapan manusia, katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kalian untuk berpuasa di 2 hari raya ini. Salah satu dari hari itu adalah hari raya di mana kalian berbuka setelah kalian berpuasa, sedangkan yang kedua adalah pada hari kalian memakan daging binatang kurban kalian. Abu Ubaid berkata, setelah itu aku juga pernah sholat Id bersama Utsman bin Affan, waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, kemudian dia mengerjakan sholat Id sebelum berkhutbah lalu berkhutbah, katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya kalian, maka siapa di antara kalian dari penduduk luar kota yang hendak menunggu di sini, hingga tiba waktu Jumat, silahkan menunggu, namun jika menginginkan pulang sekarang, maka aku telah mengizinkannya pulang. Abu Ubaid mengatakan, setelah itu, aku juga pernah ikut sholat Id bersama Ali bin Abu Thalib, dia mengerjakan sholat Id sebelum berkhutbah, kemudian dia berkhutbah di hadapan manusia, katanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kalian memakan daging kurban kalian lebih dari 3 hari. Dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Ubaid seperti itu juga. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Kurban. Bab bagian hewan kurban yang boleh dimakan. صحيح البخاري 5146. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي 3. وكان الحله يأكل بالزيت حين ينفر من مننا من أجل لحوم الهدي. Sohih Bukhari 5146 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Ahi Ibnu Syihab dari pamannya Ibnu Syihab dari Salim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah daging kurban selama 3 hari. Sementara Abdullah makan daging kurban tersebut dengan minyak, ketika dia kembali dari Mina. Menurut ijma ulama sahih.